दर्शक बंधु बर्तमान आज हूँ यात्रा कलिंग कन्यार शेष कैंप माने आउ आपण माने कलिंग कन्यार शिफ्टिंग वीडियो देखि पारबेनी कारण हमर एटा लास्ट कैंप 24-25 हमर लास्ट कैंप एटा सेति बहुत दुख लागुची आ हम पाखर अछि ना हमर यात्रा जगतर ना ना बात कर मामू टिके कहि दो लास्ट कैंप कोन कोई मु दीर्घ दिन कलिंग कन्या रहिला पर ए वर्ष कलिंग कन्या छाडुची जय कलिंग कन्या जय झारखंड मामू छाड़ुଛନ୍ତି आ यो जन हमर मैनेजर नना नाथ नना नना कोन कहबो लास्ट कैंप या चोसापड़ा जीवा तापर छुट्टी होबो हां बा एटा लास्ट कैंप आ चोसापड़ा लास्ट आ माने गोटे वर्ष केमती केमती छटकला होइला आ यो जन हमर ड्राइवर राजा भाई जे माने बाउंस गाड़ी आगो नेकी जाउछन टेंट आगो होउची भाई राजा 24-25 हमर ए वर्ष लास्ट पुनी 25-26 रे देखा हो तो नूतन अध्याय नूतन जीवन नुआ जीवन आरंभ हम आउ झील है सी हूँ आमर लाइट ऑपरेटर भानु भाई सब तो बहुत दुख लगुच शेष कैंप होगा आउ ये हूँ आमर लक्ष्मी कहले अतुक्त मैंने रोसिया आमर कामिन नना नना कौन कह गोटे वर्ष पर आम छाड़ी दे पड़े आ बहुत दुख लगुच कि माने गोटे वर्ष केमती सरीगला जना पड़ानी आपण आशीर्वाद सेमती थाउ आ देखिए मुझे चेष्टा करी आज टे समस्त को ब्लॉग रे आने जेहेतु जी अच्छा आम परिवार भर चेष्टा करी समस्त आने देखिए आमर डांसर भूमि झील गाँव जान तो ये हूँ आम गाँ पाख झील मु गला पर जी भी जानी आम घर को आसवे आम कथा ठीक अच्छे आमर हिरोइन डांसर सिप्रापा ये हूँ आज हूँ यहाँ हूँ लास्ट वीडियो आपण मैंने कलिंग कन्या मो ब्लॉग देखी पारे कारण अच्छी से मुझे सिक्रेट कहि आपको ठीक अच्छे तो आसंता वर्ष मुझे रोनी से आगुआ अपडेट देदेली दुख करेनि जीवन में बहुत आगू जबार अच्छी आपण आशीर्वाद सर्वदा आम कामना करूँ ये हूँ आमर कुन लास्ट वीडियो कुन ये हूँ कुनपा माने यात्रा कलिंग कन्या पूरा सीनियर डांसर माने केते 10 वर्ष लानी कुनपा अच्छा यात्रा कलिंग कन्या आउ ये हूँ दुईटी झील देखो ये हूँ बड़ झील ये हूँ सान झील टे टाटा करदेला टाटा करदे समस्ते आम पलैबू बर्तमान ये तो लास्ट ब्लॉग जहाँ भी देखा जाऊँगी समस्त टे ब्लॉग रे आने चेष्टा करुँची चलते आउ कि आमर फैमिली मेम्बर अच्छा मुझे देखा करदे जा देखा करी चलते आमर डांसर बापी भाई है जाऊ ये हूँ आज आमर यहाँ हूँ भाई स्टाइलटा है लास्ट कैंप आउ शेष कैंप बेसी दुख भी लगुच खुशी भी लगुच कारण दुख या लगुच गोटे वर्ष यात्रा ये सरीगला आम के खुशी थी सरीगला आ खुशी या लगुच बहुत माने गोटे वर्ष हम मो फैमिली घर पाखक जाइनी घर को जाइनी माने जीवाई इच्छा हो से बहुत खुशी लगुच काशी डांसर आम जहाँ हूँ सान भाई सहित आम ओडिशा भी थिलु आउ ए जगार अच्छे तो बहुत खुशी लगुच मो आगु बहुत गोटे वर्ष आगु बहुत चिन्हा आउ सान भाई पाखे अच्छे बहुत खुशी लगुच आउ देखिया ए वर्ष किए कौटिक जाऊ से तो भगवान हाथ में कथा है आउ भी अच्छा मोर परिवार मु चेष्टा करी समस्त आज ब्लॉग रे आने ठीक अच्छे ये हूँ आम डांसर पिंटू आउ गोटे वर्ष सरीगला भाई पलैबी लास्ट कैंप हो गला कौन करा फोन फान कर देखा ये हूँ आमर जड़े न्यू डांसर भाई भाई नाटा टे कौन कह मानस पंडा भाई आउ चंदन पंडा गला मानस पंडा है तो बहुत मिस कर चंदन भाई तो पलैची आउ जन को भी देखा आमर किसी अच्छा भी कलाकार अच्छा आमर फैमिली लोक अच्छा देखे दिखाँ ये हूँ मो भाई प्रदीप भाई पैड मास्टर नमस्कार जहाँ हाथ तैयारी मु तैयारी प्रथम थर पर सिंगर हिसाब से एंट्री कली ओडिशा पिलारे आ भाई मत बहुत गाइड कर आज जहाँ भी होती से भाई बहुत हाथ अच्छी आउ ए वर्ष तो मु भाई को छाड़ुची जेहेतु क्यारियर कथा जो जीवन दाना पानी कथा पेट बाटना कथा ये जीवन तो चलती गोटे वर्ष सरीगला भाई मत बहुत गाइड कर भूल हुए भाई कहती तो बहुत मिस करी भाई ना किसी असुविधा ना भगवान करंतु तू एमती भी आगू जा आमे कौन गाइड कर तोर से गुण थिला तू आमर बहुत भल पिलाटे समस्त कथा मानु कला को ध्यान दियो कला तो समस्ते परिवेषण कर कला को बुझा दरकार बुझे निश्चित आगू को जावा समस्त जावा किसी असुविधा
ନାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିଛି କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନା କିଛି ରାଗ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଥିଲୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛି। ଆଉ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଫୋନ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର କମେଡିଆନ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶିବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ, ଜୟ କଳା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟାକୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଭାଇଙ୍କର କମେଡି ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ ଭାଇ ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜି ଭାଇ ପଚାରିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଆଖଡ଼ା ଘରୁ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛୁ। ତ ଭାଇ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କେବେ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଦେଖା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ମଣିଷ ଜୀବନ କେତେବେଳେ କଟିଯିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ପାଣି ଫଟକା ଚାଲିଯିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିଲୁ, ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ନା କେବେ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି କେବେ ଛୁଟି ହେବ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲା କିଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ସମୟ କେତେବେଳେ ଅଟକିକି ରହିନି, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଯାଇଛୁ, ଏ ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇପାରୁନୁ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସାଗର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ବୟସରେ ବଡ଼ କି ସାନ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲି ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗନାରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ? ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁ ତ ପର ଲୋକ ଆଉ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ରାତି ସିଫ୍ଟିଂ ହୁଏ, ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟିଂ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁଠି କେବେ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆମର ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗନା। ମାନେ ଏମିତି ତ ବେଳେବେଳେ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବା ଏସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସହିତ କି କେଉଁ କାହା ସହିତ କେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଏଇଟା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ଭଲରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ନା ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସିଏ ଚଳେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଭେଟ ଘାଟ ହେଇପାରିବନି, କିଏ ହବ କେବେ କୋଉଠି ଭେଟ ହବ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗନା ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ବ୍ଲକ, ଆଉ ଶେଷ ସିଫ୍ଟିଂ, ଆଉ ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଚଷାପଡ଼ା। ଆଉ ବି କଳାକାର ରହିଲେନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମସ୍ତ କଳାକାରକୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାରିଲି ଚେଷ୍ଟା କରି ବ୍ଲଗରେ ଆଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସୁଧୀର ମାମୁଁ, ଆମର ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର। ଆଉ ଯଦି ସିଫ୍ଟିଂ ହବ ତ ଟିକେ ମାମୁଁ ଟିକେ କାମ କରି ଟିକେ ଝାଳ ହେଇଯାଇଛି। ମାମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ କ୍ୟାମ୍ପ। କେବେ ଦେଖାହବ ନହବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇକି ଫୋନ କରିବି। ଆଉ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା। ହଁ, ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଟୁ କଥା କହିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯାହାବି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ହୁଏ, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲା। ମାମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଫ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ, ତ ରହିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର କଣ୍ଢେଇ ଝିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା। ଝିଅ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛି କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କହ? ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା, ଆଉ ସିଫ୍ଟିଂ ସିଏ ବର୍ଷ ସରିଗଲାନି, ସିଏ ଲାଜ କରିଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରା ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସର ରୀତା ବାପା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣେ, ବହୁତ ଭଲ। କାହା ସହିତ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ବି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ସେମିତି ହୁଏ ବହୁତ ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଭଲ ମିତ୍ର ଥିବେ, ସମୟ ବେଳେ ଆସେ ସେମାନେ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଯିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ଛାଡ଼, ସେଇଟା ଛାଡ଼। ଜୀବନରେ ଉଥନ ପତନ ଅଛି, ରାଗ ରୁଷ ଅଭିମାନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, ଛାଡ଼, ସେ କଥା ତ ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲ ଭଲରେ ରୁହ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସି କର, ଆଉ ନିଜେ ଖୁସି ହେଲ। ରହିଲି ଅପା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।